नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के बादेमाई इलाके में रिकवरी वैन व ऑटो के आमने सामने टक्कर होने पर ऑटो चालक अब्दुल बासित की हुई मौत। इलाके में छाई तनाव के माहौल, लोगों ने किया सड़क अवरोध। त्रिपुरा राज्य के कदमतला व याकूब नगर क्षेत्र में इंडो बांग्ला सीमांतवर्ती इलाके में गायों की तस्करी से जुड़े लोगों को गोलीबारी के चलते एक व्यक्ति की हुई मौत। शव को कदमतला अस्पताल में किया गया पोस्टमार्टम। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। उदारवंड के कांग्रेस दल के उम्मीदवार अजीत सिंह ने निकाला बर्नाट्य भव्य रैली। मतदाताओं को मतदान के लिए एक बार फिर से चयन करने का लोगों से किया अपील। बोड़खला विधानसभा केंद्र में बोड़खला के भाजपा उम्मीदवार अमरेंद्र दास ने निकाला पदयात्रा रैली। आम जनता को सहयोग करने का किया अपील। एक बार फिर से भाजपा उम्मीदवार को चयन करने का किया गया मांग। अलगापुर विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार मून स्वर्णकार ने इंद्रगढ़, चातला व आवलाटीला क्षेत्र में चुनावी जनसभा में दिया योगदान। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के बदरपुर बादेमाई क्षेत्र में पुलिस रिकवरी वैन व ऑटो के आमने सामने टक्कर होने पर अब्दुल बासित नाम के 45 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई है, जिसके चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्षुब्ध नाराज आम जनता ने सड़क अवरोध कार्यक्रम आयोजित किया। लगभग 4 घंटे तक यातायात परिसेवा ठप रहा। बाद में पुलिस प्रशासन की हस्तक्षेप के चलते सड़क अवरोध उठा लिया गया। ऑटो चालक अब्दुल बासित के घर कालीगंज कोनापड़ा गाँव में है। सूत्रों के अनुसार कालीगंज से AS10 AC 5395 नंबर के ऑटो भांगा क्षेत्र की ओर आ रहा था। इसी दौरान बादेमाई इलाके में टेलीकॉम कार्यालय के सामने आते ही करीमगंज जाने वाले AMN 059065 नंबर की पुलिस रिकवरी वैन सुमो तीव्र गति से ऑटो के साथ टक्कर लगने पर घटनास्थल पर ही 45 वर्षीय अब्दुल बासित की मौत हो गई। बहरहाल आवासीय क्षेत्र के लोग नाराजगी व्यक्त करते हुए सड़क अवरोध किए। हालांकि दोनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर चालक तो फरार हो गया, लेकिन अब्दुल बासित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में उन्हें श्रीगौरी चिकित्सा अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप में सरकारी आश्वासन दिए जाने के बाद सड़क अवरोध उठा लिया गया। बहरहाल इस वारदात के चलते इलाके के लोगों के बीच मातम का माहौल बना हुआ है। घटना अनुमानिक এখন থেকে 1 ঘন্টা পূর্বের ঘটনা। দুইটা গাড়ি পশ্চিম দিক থেকে এসে দ্রুত গতিতে আসছিল। আর অটোটি মতলব তার নিজের সাইডে যাচ্ছিল, কিন্তু ওই দুই গাড়িগুলা ওভারটেক করার কারণে অটো এই গাড়িটো কোনটো আছিল? এটা পুলিশ আপনি কলে যে এটা রিকভারি ভ্যান আছিল পুলিশের কিবা এটা খুব সম্ভব পুলিশ রিকভারি ভ্যান, কেননা ওর পিছনে রিকভারি ভ্যানের যেরকম টায়ার থাকে না, আমার চোখে এরকমই লাগছিল। পরে অপোজিটে আসে ওই অটোটাকে সজোরে ধাক্কা মারে খুবই দ্রুত গতিতে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভারটাকে ওখান থেকে উদ্ধার করে একটা এল্টো গাড়িতে করে নিয়ে আসি। যি গাড়িটো খুন্দা মাৰিছে কিবা আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব পাৰিছে নেকি? না না না, গাড়ীটো এতিয়া পৰি আছে তাতে। গাড়ী খুন্দামাৰী তলত গুচি গৈছে। হয়, খুন্দামাৰী হাইৱে ইফালে গুচি গৈছে আৰু অটোটো ইফালে পৰি গৈছে। মানুহজন এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি খুঁটি আছিলে, তাৰ লগত মানুহজন আৰু অটোৰ ড্ৰাইভাৰটো লাগি গৈছিলে। তেতিয়া তেওঁলোকে দেখি এইটো ৰিকভাৰী কৰি পেচেণ্টটো সোনকালে লৈ আহিলে। তেওঁৰ এটা এল্টো লৈ আহি আছিলে, লগে লগে এল্টোত বহালে লৈ আহিলে। তিতাতে নিহত হ'ল? তিতাতে নিহত নহয়, ইয়াতে গাড়ীতে উঠি তেওঁৰ নামটো কৈছে, এড্ৰেছটো দিছে। ক'ত ঘৰ ক'ত আছে এইটো? ঘৰ কালীগঞ্জ বজাৰৰ কোনাপাৰা গাঁও হয়। আৰু নামটো আব্দুল বাছিত। এইটো পৰিয়ালে কোনোবা আহিছে নেকি? এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ আহি পালে, গাৰ্জেনবিলাক আহি আছে। বেছি টাইম হোৱা নাই নহয়,
যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে তাৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰত আহি পালে হস্পিটেল নোমোৱাৰ পিছত ডক্টৰে ক'লে দেৱৰ ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ দিলে। আৰু এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ আহিছে, পৰিয়ালৰ মানুহ আহি আছে। আমি ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলোঁ, তেওঁ ক'লে পুলিচ ষ্টেচনতো ইনফৰ্ম কৰিছে, কিন্তু পুলিচৰ মানুহ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। 1 ঘণ্টামান হৈ গ'ল, আহি পোৱা নাই এতিয়াও। তো আছে ইয়াতে, আপোনালোকে চাই পাব পাৰে। একো কোনো ইঞ্জুৰি একো নাই মেজৰ, মানুহজনৰ একো মেজৰ ইঞ্জুৰি একো নাই, কিন্তু নাজানো ইণ্টাৰনেল কিবা হৈছে, ডেথ হৈ গ'ল। ঠিক আছে। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र त्रिपुरा राज्य के कदमतला याकूब नगर बगबकी इलाके में शनिवार भोर रात को बांग्लादेशी दुष्कृतिकारियों द्वारा गोरू यानी गाय की तस्करी किए जाने के दौरान बीएसएफ की गोलीबारी में एक चोर की मौत हो चुकी है। सूत्र के अनुसार मारे गए दुष्कृतिकारी के नाम बाप्पा मियाँ बताया जा रहा है, जिसका उम्र 35 साल है। सूत्र के अनुसार गाय चोर गिरोह के तथा तस्करी से जुटे गिरोह के कुछ सदस्य इस दिन एलओसी की लाइन काटकर गायों को इस क्षेत्र से तस्करी कर रहे थे। कदमतला क्षेत्र से भारत के सीमांतवर्ती इलाके में बांग्लादेश भेजे जाने के दौरान बीएसएफ के जवानों ने उनका धावा किया तो इन दुष्कृतिकारियों ने बीएसएफ के जवानों पर हमला बोल दिया। इसी दौरान गोलीबारी के चलते बाप्पा मियाँ नाम के 25 वर्षीय इस तस्करी का घटनास्थल पर ही मौत हो गया, जिसका आवासिक स्थल बांग्लादेश के बातुली ग्राम क्षेत्र में बताया जा रहा है। बहरहाल कदमतला अस्पताल में मारे गए व्यक्ति का शव रखा हुआ है। बीजीबी कैंप के क्षेत्र से फूलतली इलाके की दूरत्व लगभग 110 मीटर है। सूत्र के अनुसार बांग्लादेश क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गायों की तस्करी होने पर बीएसएफ के जवान दिन रात एक कर कड़ी निगरानी रखकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी दौरान गोलीबारी के चलते इस युवक की मौत हो गई है। ফেন্সিং কেটেও দিয়েছে, তখন বিএসএফ আমাদের উপস্থিত বিএসএফ আশপাশের পোস্ট থেকে এসে এখানে যখন তাদের সঙ্গে বাংলাদেশি লোককে ধরার চেষ্টা করেছিল, তখন বাংলাদেশের যারা স্মাগলাররা এখানে যারা আছে, যারা নন মিসক্রিয়েন্ট, তারা একসঙ্গে মিলে বিএসএফের উপরে সামনে তেড়ে আসে বিএসএফের উপরে আক্রমণ করার জন্য। এতে করে একজন বিএসএফ একটু ইনজুর্ড হয়েছে। বিএসএফ রাইট অফ প্রাইভেট তখন গুলি চালিয়েছে, যেটা বিএসএফের বক্তব্য আমরা যেটা দেখেছি। গিয়ে এখানে একজন তখন গুলি ওদের পিএজি গান থেকে ওরা গুলি চালিয়েছে। এতে করে একজন জখম অবস্থায় পড়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে এই লোকটা মারা গেছে। ফেন্সিংয়ের ওই পারেই, যার নাম লোকমুখে যারা বিএসএফের জি ব্রাঞ্চ বা আমাদের কিছু ইয়ের মাধ্যমে জানলাম যে এটা বাংলাদেশি বাপ্পা মিয়া, নদীর ওই পারেই বাংলাদেশি বাড়ি। আমরা গেছি এখানে, গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে ইনভেস্ট করলাম। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে বললাম, আমাদের অথরিটি, আমাদের এসপি স্যারও তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসেছেন, আমাদের অথরিটির সবাই ছিলেন। এরপরে ওরা ফ্ল্যাগ মিটিংও হয়েছে। ততক্ষণে আমাদের কাছে একটা যে ফেন্সিং ব্রিচিং প্লাস বিএসএফ উপরে হামলা এবং ক্যাটেল থ্যাফট এসব পেপার নিয়ে একটা মামলা আসছে। আমরা এটা রেজিস্ট্রি করছে, তদন্ত করবো। আপাতত বডি এখন পোস্টমর্টমের জন্য আমরা মর্গে ঢুকিয়ে দিয়েছি। उदारबन के कांग्रेस उम्मीदवार अजीत सिंह ने शनिवार को उदारबन विधानसभा क्षेत्र के दिन गोविंदपुर, अलगापुर जीपी तथा डुंगरी खाल इलाके में बड़े पैमाने पर करीब 500 से भी ज्यादा अपने समर्थकों को लेकर एक मोटरसाइकिल रैली निकाला। इस मोटरसाइकिल रैली में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग के साथ साथ सभी स्तर के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और आने वाले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत सिंह को विजयी करवाने का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समर्थक एकजुट हो जाने पर अजीत सिंह की भाग्य खुलने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। इलाके के उन्नयन व विभिन्न क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों के चलते आखिरकार लोग इस बार उदारबन विधानसभा केंद्र में अजीत सिंह को ही अपना विधायक पद के दावेदार मान रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान विधायक अजीत सिंह ने इलाके का कई क्षेत्र में संस्कार व विकास साधन किया था। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपने मतों का बखान भी किए। সরকার 100% নিশ্চিন্ত আসামে কংগ্রেস সরকার হবে এবং হওয়ার পর আমাদের লোকের অনেক দুঃখ কষ্ট আছে, সেগুলো আমরা নিশ্চয়ই সমাধান করার চেষ্টা করব। আমাদের কংগ্রেস সরকার 5টা গ্যারান্টি দিয়েছে, যে গ্যারান্টির মধ্যে হচ্ছে প্রথম নম্বর কথা যে আমরা প্রায় 5 লক্ষ বেকার যুবতীদের চাকরি দিব, মহিলাদের 2000 করে টাকা দিব, বাগানের যারা শ্রমিক তাদের 365 টাকা দিব, মাইক্রো ফাইন্যান্স করব এবং 200 ইউনিট ইলেকট্রিসিটি সেটাও ফ্রি দেওয়া হবে। বন্ধুগণ, বিগত দিনে এই সরকার আমাদের বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী অনেক কিছু কথা বলেছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে মানুষে ভেবেছিল যে জিনিসপত্র দাম কমবে, আমাদের সুবিধা হবে,
তারা বলছেন দেবো না নেব না, আর তলে তলে বলছেন না দিলে করবো না। এই হচ্ছে বর্তমান সরকার। বন্ধুগণ, আমাদের দুর্ভাগ্য, বিগত 5 বছরে 3rd গ্রেড এবং 4th গ্রেড বরাক উপত্যকার কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের চাকরি হয়নি। আজকে আমাদের প্রেজেন্ট বিধায়ক উনি বলেছিলেন নদী ভাঙ্গন এবং পিএসি, আপনারা চিন্তা করে দেখুন, ম্যাক্স আস্থা আসামে 6,000-এর উপরে আপনাদের পিএসি বন্ধ। দলের আরেক নাম জীবন, যে সরকার জীবনকে দিতে পারে না রক্ষা, অন্য কি কাজ করবে? অতএব আমাদের রাস্তাঘাটের অনেক কিছু প্রবলেম আছে, সেটা এই আগামী দিনে আমাদের জোট সরকার আসার পর এই সমস্যার সমাধান হবে। এখন সবাই বলছে খেলা হবে, আমি বলছি খেলা শেষ, এখন শুধু গন্তি হবে। কোনো প্রতিনিধিতার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, আমি তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উদারমন জনগণ ভালো রাজনীতি জানে, তারা সময়ে উচিত শিক্ষা কীভাবে কাকে দিতে হয় সেটা দেখাবে, সেই জন্য ভোটের বাক্সে সেটা প্রমাণ হবে। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার সঙ্গে? আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামান্য যে নির্দল ওর সঙ্গে হতে পারে, কারণ এখানে সব জনগণের কথা, জনগণ কার সঙ্গে কার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণ করতে পারবে। আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি যে এইবার প্রধানমন্ত্রী খেলা হবে এবং খেলা শেষ হওয়ার পথে শুধু গণনা হবে। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा क्षेत्र में बोड़खला के भाजपा उम्मीदवार अमरेंदु दास ने अपने कई जाने माने समर्थकों को लेकर निज जयनगर, कुमारपड़ा व आवासीय क्षेत्र के कई इलाके में पदयात्रा के जरिए क्षेत्र का परिक्रमा किया। हर एक द्वार में पहुंचकर चुनावी संप्रचार कार्यक्रम को उन्होंने संपादित किया। गौरतलब है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा दल की ओर से उम्मीदवार के रूप में अमरेंदु दास अपनी तकदीर आजमा रहे हैं और बड़े पैमाने पर भाजपा समर्थकों को मतदान कर उन्हें विधायक चयन किए जाने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। নির্বাচনী প্রচার জোরদার চলছে, ভালো চলছে। আর নির্বাচনী প্রচার কি, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার আগাগোড়া সবসময় চলে। বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা পৃষ্ঠ প্রমুখ থেকে মণ্ডল স্তর পর্যন্ত যে কোনো সব সমষ্টিতে জোরদারভাবে জনগণের মাঝখানে যায়, জনগণের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য বিশেষ কোনো নির্বাচনী প্রচারের প্রয়োজন হয় না, তবুও নির্বাচন একটা আমাদের ভারতীয় গণতন্ত্রে একটা উৎসবের মরশুম হয়ে দাঁড়ায়। আর এই উৎসবের মরশুমকে একটু রঙিন করে তুলতে আমরা নির্বাচনী প্রচার করি। মূলত আমাদের প্রচার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। থেকে যত যাচ্ছে র্যালি বড় হতে চলেছে, র্যালির মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে বিজেপি প্রচার কীরকম চলছে। এই র্যালির মাধ্যমেই বুঝতে পারছেন আপনারা যে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী কেমন আছেন কি না আছেন। আমাদের অমলেন্দুকে সবাই ভালোবাসেন, এই স্থানের আমাদের ছোটো ভাই, ওনার জন্য আমরা সবাই এই দেশবাসী সবাই মিলে আমরা একসাথে তালে তাল মিলিয়ে আমরা জোরদারভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। কিশোরনাথ হয়তো ব্যক্তিগত কোনো কারণ হতে পারে, সেটা অন্য কথা, কিন্তু এমন কোনো কথা নেই যে প্রচারে নামার সময় আসবে যখন প্রচারে নামবেন, এমন কোনো কথা নেই। নিশ্চিতভাবে করবেন। আমাদের দলের কার্যকর্তা কেউ কাকে বিরোধিতা করে না, উনি আমাকে সমর্থন করবেন। নির্বাচনে জয়ের কোনো ইস্যু নেই। নির্বাচনে জয়ের কোনো ইস্যুর এই জন্য প্রয়োজন নেই, ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে জনকল্যাণকারী কাজ করে যাচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বানন্দ সোনোয়ালজির নেতৃত্বাধীন সরকার যে বিগত 5 বছরে জনকল্যাণকারী যেগুলো কাজ করে গিয়েছে, হিতাধিকারী প্রকল্প এবং সামগ্রিকভাবে সাধারণ পরিকাঠামোমূলক যেগুলো উন্নয়নমূলক কাজ, পরিকাঠামোর উপর উন্নয়নমূলক কাজ করে গেছে, এখানেই নির্বাচনের সব ইস্যু। আমরা শুধু কাজের ফিরিস্তি দিয়ে মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারবো। হ্যাঁ, এই কথা ঠিক, বিগত দিনে যা কাজ হয়েছে আগামী দিনে সেই কাজের দ্বিগুণ গতিতে আমরা দ্বিগুণ গতিতে কাজ প্রগতির দিকে করে যাব সমষ্টিতে। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
हाइलाकांदी जिले के अलगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार मुंड स्वर्णकार ने इंद्रगढ़ तथा आसपास के कई क्षेत्र में चातला व दूसरे कई इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चातला, आंवलाटीला, इंद्रगढ़ जीपी तथा कई और इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि उन्नयन पर प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने के लिए भाजपा दल के उम्मीदवारों के विजयी होना बहुत जरूरी है। इस दिन के कार्यक्रम में संजीत देव, मंडल प्रभारी अरविंद देव, इंद्रगढ़ जीपी सभानेत्री तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में उपसभापति महावीर ग्वाला भी मौजूद रहे। बोला जीताओ बोला। फोन करके बोलब जा हमनी के आवत नहीं जा, आप लोग ऑफिस में आइन जा, अगर जहाँ भी ऑफिस है हमारे घर में आइन जा, आप लोग लिखा के दे जा, आप लोग के हिसाब से काम हुई। ठीक है, बड़ बुजुर्ग लोग कहाँ जियन जा, क्या खोजत फिरियन जा, एमएलए कहाँ बा, तो आपनादेर सबाइके आश्वस्त करे दिচ্ছি, আপনারা চিন্তা করবেন না। আমাকে আমি যেদিন আলগাপুর সমষ্টির ক্যান্ডিডেট ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট হিসাবে নিজের নমিনেশন দাখিল করেছি, ওই দিনই আমি আমার ডিক্লারেশন প্রেস বিবৃতিতে দিয়ে দিয়েছি যে 12 তারিখের আগ পর্যন্ত আমি রাতাবাড়ি করিমগঞ্জ জেলার মেয়ে ছিলাম। 12 তারিখ যেদিন আমি নমিনেশন দিয়েছি, আজকের থেকে আমি আলগাপুরের বাসী, আমি আলগাপুরের মেয়ে। আগত 5 বছর আমি আলগাপুরেই থাকবো। আমার যারা ভোটার্স রয়েছেন, যারা এত কষ্ট করে আমার পার্টির কার্যকর্তারা আমাদের পার্টিকে জিতানোর জন্য এত কষ্ট করবেন, ওনাদের একটুকু সংকোচ মানে মনের ভিতরে কোনো ধরনের টেনশন বা কোনো ধরনের সংশয় থাকতে লাগে না যে আমাদের ক্যান্ডিডেট হারলে বা জিতলে অন্য কোনোখানে চলে যাবে, এরকম কোনো সংশয় রাখবেন না। আমি হারি বা জিতি, আমি আলগাপুরেই থাকবো। আমাদের কাছে আরেকটা সমস্যা আসবে। असम राज्य के खटखटी क्षेत्र में खटखटी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर पिस्तौल व गोली समेत लांगथांग सिंगसोर नाम के 39 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिसका घर चाचीपुर इंफोल क्षेत्र में बताया जा रहा है। बोकाजान सब डिवीजन के कार्बियालोंग तथा लोहारिंगजान एरिया में इस क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन के तहत एक फैक्ट्री मेड 9mm पिस्तौल व कई गोली जब्त किए गए। बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी स्तर के राजनीतिक उम्मीदवारों से कई सवाल सामने रखे गए हैं। सूत्र के अनुसार सभी क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोग नाराज होने पर तथा उनकी अवस्थान स्पष्ट किए जाने के मुद्दे को लेकर मतदाताओं से कई मांग रखा गया है। बराक वंग के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया व राजनेताओं से बराक घाटी में बंगाली समुदाय के लोगों की अवस्थान तथा उनकी उम्मीदों को किस तरीके से सोचा जा रहा है, इस संदर्भ में स्पष्टीकरण भी मांगा। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। नागरिकत्व भाषा नियुक्तिर এই প্রশ্নে আমরা রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানিয়ে আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে একটা কথা বলছি যে আপনারা সবাই জানেন স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু অনুষ্ঠান হয়েছে, সারা দেশব্যাপী অনুষ্ঠান হবে। ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সেই ইতিহাসে বাঙালির একটা গৌরবময় অধ্যায় আছে। তার
আত্মত্যাগের গাথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে। অথচ সেই জাতির যারা উত্তরসূরি এই আসামে বসবাস করে তারা আজকে সর্বদিক থেকে বিপন্ন, এবং এই বিপন্নতা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শুধু ভাষা চর্চার অধিকার যে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তা নয়, সংবিধান প্রদত্ত সমস্ত অধিকার বিভিন্ন কৌশলে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং ক্রমশই তা একটা বহুমাত্রিক রূপ নিচ্ছে। এবং এই অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে আজকে আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে যেমন সীমাবদ্ধতা আমরা দেখছি, আমরা অনেক দাবি আমাদের উপেক্ষিত হচ্ছে, অধিকার সংকুচিত হচ্ছে, তেমনি নিযুক্তির ক্ষেত্রে দেখছি যে এই জনগোষ্ঠীর যারা ছেলেমেয়েরা তারা কেউই প্রায় চাকরি পাচ্ছে না। তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর যারা যেসব পদ, সেই সব পদে স্থানীয়ভাবে নিযুক্তি দেওয়া হবে, 5 বছর আগে সেই প্রতিশ্রুতি আমরা জেনেছিলাম। আমরা কিন্তু গত 5 বছরে তার প্রতিফলন দেখিনি। অত্যন্ত একটা জটিল অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা এই অঞ্চলে কোনো চাকরি বাকরি বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যেতে হচ্ছে, এবং কার্যত আমাদের এই অবস্থার জন্যে বরাক উপত্যকার ঘরগুলো ধীরে ধীরে একটা বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হতে চলেছে। আমাদের এখানের ছেলেমেয়েরা তার ভাষিক পরিচয় যাই হোক, তার ধর্ম পরিচয় যাই হোক, রুজি রোজগারের জন্য আজকে বেঙ্গালোর, পুনে, হায়দ্রাবাদে ছুটে যেতে হচ্ছে। ঘরে বৃদ্ধ মা বাবা ছাড়া আর বিশেষ কেউ থাকছে না। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন लिटिल पिलर स्कूल अपोजिट मौसमी अस्पताल, काछर कॉलेज पॉइंट, शिलचर। समाचारों के अगले चरण में कोलकाता ऑटो रिक्शा ओनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा उम्मीदवार दीपान चक्रवर्ती को समर्थन किए जाने की घोषणा किया गया है। सूत्रों के अनुसार संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक नागरिक सभा में इस बात का सिद्धांत लिया गया। कार्यक्रम में सांसद राजीव राय तथा दीपान चक्रवर्ती मौजूद रहकर कार्यक्रम को 4 चांद लगाए और आने वाले दिनों में संस्थान के हर एक समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाने के लिए सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तथा अपने भाषण में
सांसद राजीव राय व दीपान चक्रवर्ती ने अपने मतों का स्पष्टीकरण भी किया, लोगों को जागरूक भी किया। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী, বহুত দিন থেকে তাই এই অঞ্চলে সামাজিক কাজে ব্যস্ত দীপায়ন চক্রবর্তী, যারা আমরা রাজু নামে পরিচিত। আপনারা সংস্থার যারা অন্যান্য যারা প্রতিনিধিরা আসুন, সবের নাম আমি লইয়ার না লম্বা। হ্যালো সবরে আমার আন্তরিক নমস্কার। আপনারা যারা আজকে অটো চালক সংস্থার যারা কর্মকর্তা বৃন্দরা আসেন, সবরে আমার আন্তরিক নমস্কার। আমি বিকাশদা এখন আগে কইছে, বিকাশদার লগে আমার ঠিক সেই রকমভাবে গত ইলেকশনের পরে হয়তো দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে না, কথাটা ঠিক। কিন্তু আমি এটা জানি যে আপনারা আমার ইলেকশন 2019-এর মে মাসে, এপ্রিল মে মাসে যে ইলেকশন হয়েছে, এটাতে আপনারা আমারে ভরপুর সাপোর্ট দিছেন। এর লেগে আমি দেব পরিবারের প্রতিনিধিরে 85,000 ভোটে আমি হারাইতে সক্ষম হয়েছি। আপনারা জানেন যে তার আগের বার যখন কংগ্রেস আর বিজেপির লড়াই হয়েছিল, তখন থার্ড পার্টি একজন আসিল, যে কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট জিতছিল 3,41,000 ভোট পাইয়া, আর বিজেপি ক্যান্ডিডেট আসছিল 3,01,000 ভোট পাইয়া। ওই জায়গা থেকে কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট 3,41,000 থেকে 4,15,000 ভোট পাইছে। কিন্তু বিজেপির ক্যান্ডিডেট 2019-এ তার আগের বার পাইছিল 3,01,000, তার থেকে জাম করিয়া প্রায় 5 লক্ষ ভোটে গেছে। আপনারা যদি সাপোর্ট করতেন না, তত বড় 3 লক্ষ থেকে 5 লক্ষতে যাওয়া যাইতো না। হাইট উঁচু হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য ড্রেনেজের অসুবিধা হচ্ছে। তো আমার অবস্থায় আমার একটা স্বপ্ন আছে যে আগামী 5 বছর শিলচরের রাস্তাঘাট যাতে হাইট না বাড়ে, রাস্তা যদি কাজ করতে হয় তাহলে রাস্তাকে কুড়ে কাজ করতে হবে, হাইট যাতে না বাড়ে তার দিকে আমার নজর থাকবে বন্ধুগণ, আর আপনারা সকলে সহযোগিতা করবেন। ড্রেনেজের ব্যবস্থা আমি মনে করি যদি হাইট না বাড়ে তাহলে ড্রেনেজের যে সমস্যা সেটাকে নিরসন করা সম্ভব হবে। আপনাদের সামনে একটা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, মাননীয় প্রয়াত সন্তোষ মন্দেব সেটা রূপরেখা দিয়ে গেছেন। আপনারা সবাই জানেন যে একটা আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম আজকে শিলচর শহরে রয়েছে। তা আমি মনে করি এখানে অনেক কাজ বাকি রয়েছে। এই সন্তোষ মন্দেবের যে অধুরা স্বপ্ন, অনেক কাজ এখানে বাকি রয়েছে। আজকের দিনে আমাদের মাননীয় সাংসদ, যার সহিত অর্থমন্ত্রী বিত্তমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভালো সম্পর্ক রয়েছে, আমাদের চিফ মিনিস্টার মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়ালের ভালো সম্পর্ক রয়েছে, আর যেহেতু উনি সংসদে রয়েছেন, আমাদের বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সকল মন্ত্রীদের সাথে ওনার ভালো সম্পর্ক রয়েছে, আর আমার নিজের ওনার ব্যক্তিগতভাবে ওনার সহিত ভালো সম্পর্ক রয়েছে। इधर भाजपा के उम्मीदवार दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर आसन के 24, 27 व 28 नंबर वार्ड के कई क्षेत्र में पदयात्रा के जरिए परिक्रमा किया। तारापुर, मालूग्राम मंडल तथा कई और इलाके के दौरे के दौरान बड़े पैमाने पर समर्थक उनके साथ जुटते देखे गए। लखीपुर विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार कौशिक राय इन दिनों प्रचार अभियान जोरों पर चला रहे हैं। कई क्षेत्र में नागरिक सभाओं को संबोधित करते हुए वे अपनी विजय की उम्मीद जता रहे हैं। तो इसी दौरान सभी स्तर के लोग उन्हें समर्थन में भी जुट रहे हैं। सुबह से ही दक्षिण लखीपुर के दिलखुश गांव पंचायत क्षेत्र तथा लखीपुर विधानसभा केंद्र के कुल 10 क्षेत्र में उन्होंने आम जनता को संबोधित किया और चुनावी जनसभा में भाग लेते हुए उन्हें मतदान कर विजयी करवाने का लोगों से अपील भी किया। गौरतलब है कि 40 साल बाद पहली बार लखीपुर क्षेत्र में भाजपा की दबदबा देखने को मिल रही है और भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में लोग खुले आम जुट रहे हैं। আসাম সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আসাম সরকার ত্রিপাক্ষিক মিটিং, সেই ত্রিপাক্ষিক মিটিং করে সিদ্ধান্ত করে ঘোষণা করেছে যে চা বাগানের মজুরি এখন থেকে 217 টাকা প্রতিদিন এখন দিতে হবে। 217 টাকা করে আমাদেরকে দিতে হবে। আমাদের সরকার ধন পুরস্কার মেলার মাধ্যমে
চা বাগানের শ্রমিকদেরকে 2,500 এবং গত বছর এই বছর আরো 3,000 টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। চা বাগানে যারা মহিলারা আছে, যারা গর্ভাবস্থায় থাকে, গর্ভবতী অবস্থায়, তারা বাগানে 6 মাসের ছুটি পাবে। আর সেই 6 মাসের ছুটির সময় আসাম সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে এককালীন 18,000 টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। আমাদের সরকার অরুণোদয়ের মাধ্যমে এই বিধানসভাতে 16,000 মহিলাকে অরুণোদয় প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে, যারা প্রতি মাসে 830 টাকা করে পাবেন। আর এখন থেকে সরকার ঘোষণা করেছে 16,000 নয়, বিপিএল শ্রেণী যতজন আছেন সবাইকে মাসে 3,000 টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কাজ করেছে। আর আমরা গর্বের সঙ্গে আজকের দিনে আমরা বলতে পারি আপনারা সবাই বিজেপির সঙ্গে এসেছেন। আর আসার কারণ হলো যে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আপনারা সবাই এসেছেন। নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে দেশের কাজ कछार जिले के कुबीरगाम हवाई अड्डे में उदाहरण की विधायक मीरकांति सोम के प्रयास से सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। कला संस्कृति के विकास तथा इलाके के उन्नयन व कला संस्कृति के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने के क्षेत्र में कुबीरगाम क्षेत्र में कोई हॉल नहीं था। इस क्षेत्र में नए तौर पर सांस्कृतिक भवन निर्माण होने पर आबादी क्षेत्र के कलाकार कई उन्नयनमूलक सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इस हॉल के निर्माण होने पर इलाके के लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। আর আনুমানিক এপ্রিলের সেকেন্ড উইক নাগাদ কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওকে ওকে দাদা, এটা কি সম্পূর্ণত এমএলএ এডিএস ফান্ডের? এডিএস আনটাইড ফান্ডের অধীনে না? ওকে দাদা, এটা এটার নামটা কি, মানে এই জায়গাটার নামটা কি দাদা? কুম্ভীগ্রাম এয়ারপোর্ট ফ্যামিলিয়ার ক্লাব। এটা হচ্ছে স্কিমটা হচ্ছে কালচারাল সোশ্যাল কালচারাল हॉल। ओके दादा, ओके, थैंक यू दादा। विधानसभा केंद्र में भी भूतपूर्व राज्यसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर जोरों पर प्रचार अभियान चला रहे हैं। बड़े पैमाने पर समर्थक शहर, गांव तथा कुल वार्ड में एक मंच पर जुट रहे हैं। आमिनुल हक लश्कर के चुनावी प्रचार के चलते लोगों में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है और बड़े पैमाने पर समर्थन के जरिए विजयी होने का वे उम्मीद जता रहे हैं। আমি আপনাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবো। আপনারা আমাদের দুজনকে বিজয়ের আশীর্বাদ দেবেন। আশীর্বাদ দিয়ে আমাকে ভোট দিয়ে আমি বিধায়ক হয়েছিলাম, এই কথা আমার মনে আছে। আমি এই অঞ্চলের মানুষের কাছে ঋণী আমি, কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষের শতকরা 99% আশীর্বাদে আমি বিধায়ক হয়েছি। ধন্যবাদ। আমি হয়তো আপনাদের আশীর্বাদে
एसीसीआई कम्युनिस्ट दल की ओर से धुलाई विधानसभा केंद्र की उम्मीदवार गौरचंद्र दास के समर्थन में एक वर्णाढ्य शोभा यात्रा निकाला गया। द्वारबंद बाजार क्षेत्र से यह यात्रा निकलकर पहला पुल के कई इलाकों का दौरा किया, साथ ही माली बस्ती होते हुए शहीद वेदी के समक्ष पहुंचकर यह रैली संपन्न हुआ। गौरतलब है कि आम जनता को जागरूक किए जाने के साथ साथ कई समस्याओं को लेकर उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित जानकारी भी प्रदान की और आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया के जरिए ধলাই বিধানসভা নির্বাচন চক্রে এসইউসিআই দলের পক্ষ থেকে আমি প্রার্থী। এবারে নির্বাচনে সমগ্র ধলাইতে বিগত দিনের রাজ্য সরকারের চরম দুর্নীতিগ্রস্ত বিধায়কদের যে বঞ্চনা, যে নিপীড়ন, সেটাতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধলাই অঞ্চলের জনসাধারণ এই নির্বাচনের আগে খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বিত অবস্থায় আছেন। এবারে এই নির্বাচনে ধলাই অঞ্চলের উন্নয়নের দাবিতে, ধলাই অঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের দাবি, ধলাই অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিস্থাপনের দাবি এবং মূল্যবৃদ্ধির দাবি, এই অঞ্চলে 5 গ্রাম পেপার মিল চালু করা সহ এই অঞ্চলে আরও শিল্প কারখানা তৈরি করে এই অঞ্চলের বেকারদের চাকরি দেওয়ার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন এসইউসিআই দল সারা বছর সংগঠিত করে যায়। ফলে এই এসইউসিআই দলের প্রার্থীকে গ্লাস প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে জনসাধারণের আন্দোলনের যে আওয়াজ, সেই আওয়াজকে দিশপুর পর্যন্ত, বিধানসভার ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি জনসাধারণকে আবেদন জানাচ্ছি যে এই নির্বাচনকে খেলায় পর্যবেসিত না করে, এই নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন, এই নির্বাচনের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে আইন প্রণয়ন করবেন। ফলে আপনাদের এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিকে আপনারা যা নির্বাচন করবেন, অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে আপনারা আপনাদের পাশে সারা বছর যে রাজনৈতিক দল একটার পর একটা দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করে যায়, সেই রাজনৈতিক দলকে আপনারা শক্তিশালী করুন। আপনাদের দল, জনসাধারণের দল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরীক্ষিত দল এসইউসিআই দলকে আপনারা শক্তিশালী করুন, এই আবেদন সমগ্র ধলাইবাসীর কাছে আমি রাখছি। ধন্যবাদ। গ্লাস চিনে ভোট দেন, ভোট দেন, ভোট দেন। অত্যাধিক পেট্রোল ডিজেল মূল্যবৃদ্ধি বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के बादेमाई इलाके में रिकवरी वैन व ऑटो के आमने सामने टक्कर होने पर ऑटो चालक अब्दुल बासित की हुई मौत। इलाके में छाई तनाव के माहौल, लोगों ने किया सड़क अवरोध। त्रिपुरा राज्य के कदमतला व याकूब नगर क्षेत्र में इंडो बांग्ला सीमांतवर्ती इलाके में गायों की तस्करी से जुड़े लोगों को गोलीबारी के चलते एक व्यक्ति की हुई मौत। शव को कदमतला अस्पताल में किया गया पोस्टमार्टम। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। उदारबंद के कांग्रेस दल के उम्मीदवार अजीत सिंह ने निकाला वर्णाढ्य भव्य रैली। मतदाताओं को मतदान के लिए एक बार फिर से चयन करने का लोगों से किया अपील। बोरखला विधानसभा केंद्र में बोरखला के भाजपा उम्मीदवार अमरेंद्र दास ने निकाला पदयात्रा रैली। आम जनता को सहयोग करने का किया अपील। एक बार फिर से भाजपा उम्मीदवार को चयन करने का किया गया मांग। अलगापुर विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार मून स्वर्णकार ने इंद्रगढ़, चातला व आवलाटीला क्षेत्र में चुनावी जनसभा में दिया योगदान। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।